Tabla pasingita twitivi wakati kangal pusi la ne otowendi lunda ya tene tinan lirika kibai sombi ne mori antasia la de kibai wil de lunda ti Burkina Faso sokunda karimbis nore asadba tala seka ne kibai kitba ya marsekiula sampisi la yobe ya wokotro Centre National de Presse Norbert Zongo la seka ya snan wuligi no butotori absindike ti payekde neba itpamda karimbisa nore asadba san la on koisi ta Shirifia Nouro la Amivalia Kole en Puitnedo. Niba na pa mi somaye labzen kotap koisi bamba ya karimbisa sambi l'école sabu totoya taw dama sambonde ti délégué ramba abtalla sekanga na wini ba me to so sinkende ni koisa nu point pipi kwera ya suntudi ni gohnere sindik noya sikende baccalauréat wa ni BPC wa na kendra wenwa absun winigi to panale mane absun bonti examen blanc wa Amir Wedlor délégué général en lycée municipal sembe passe par solomon. Quand on y a une réforme zou, ton data meti ministère a syndic décision anti bamna tiema et ton oboka examen à organiser le modèle là. Bala ne vous sera gomme namti obédam ti second tour kabe. La ministre yimi quand yam ton second tour ay bamzi eta kabe. Là il y a sujet au soir. Il sujet au soir ya bon. Et là petit bon SVT wa la histoire joa et wakat fara ya sujet yibuti élève banga na yak so ba mani la bam yelam ti banga yaka adikra tawuso donc yi ki de bam tarsi ndate ci sujet yenga na yidi élève rale wa ya nan dictant banga yak pour yi ina ton yeli tin pour wa bon ya siti ya sira la akamal ga somayi bam tin ki ba ha sujet yiba la banga yaka pour bam santin pa minute sonri composition minute sonri la élève me a geta yiba suka banga na yaka soba pa mandi soma le logor pore karimbisa le winiga supanwanga ngapsun winigi tibase kudumda lewin wisara tuma l'école sapusunwa sina yilenton to gida bani ngapsun bonde ti coronavirus la re wenge karimbisa le winiga me bala tene paserda ti bala karimbisa be l'école sunwa la bezi se fa gilli babam sinamba se nyin wisara en le passé kudumda tuma anan kitibara sai erkelin kelra a amidi wedrawo élève ça ba man bene tab école da moi classe ra moi zibi donc dar fangi ob activité ra mamme ya ba le man ne taba sam ka wata wa man passe bi ton kan ne buin tenkiti ti ba mo suspend activité ra ma yiti ba rambe bon labna nyaka activité ra ma ba yinga ton ka tarseti yel kan ngati mala yilla quoi ka ton activité ra man nan kiti ba ramen longi par contre ton da tin tun activité ra moi sensibiliser karambitasa to call menga la call famille à travers ton activité à moi ableba winiga meti bambonda gone resinkende ni l'école sa na kinda wasa palle bedbe wa tibala bimborda palle lebedbe ne karando tapuse pemes bab sumbonde ti ventilo ramba fagil sama me gwel sabam zob sumbonde ti banamba pero sama me kitibam sanzi koronga menga palle bum bam sumum samay tibala sna yilin to wum koronga rinna me oftan na kin sama point le ben passer ya école la classe rama itawa ya totoa classe rama ti bwen bala tonne classe ram chinri wallahi ya sira ka sombi bala tata classe kinre ti table baramba ko wuso élève sa men yilin zin soman karmi ya to o buta fa yo ka be à l'aise koronga menga aka chinri fuyi sa hani ngi tata classe ya tulo ventilo rama biboa aka war somai plafond tandika exemple da mi Nelson di ane bogodugo plafond la mi yingra lu junwa élève ra kabe pour yi donc ton daton bol et ministre to ge signé pour yi obtient classe ra mo obtient école da mo le ban gesi ton toilette ra ton cabinet ra maton du 10 fa gi lulu yoto ton kadar zingin duti kadar zingin man bay en yi ton daton on boss ni am micro wa bol tenga to damba ti gesi karimbisa délégué ram coordonnateur winiga meti bamsum gomgom nisba ayabum bamsin tida ti ministère na sulugam nenga en lek zules ni sifa gil bamsum winiga re sampa mane ab winiga me bala bamna mane ken bu totore winiga supanwanga rasam so wate ni yen ni sifa gil libsin datamane l'école sapusunwa
Votre arrondissement yobe secteur 28 à Nimbuidu metal seka ne kiba kitbala sna wilgi aba supanoir atibala jinga si go ne jiga sumbo ne ti réserve administrative la brikia on ne da yemle ya mansam sampayi no rota wakatwa mana voilà non katersi sna ilinti mel sulugi ndir jinga ta libre sakazang jinga la cinquième nende tars dam ti voilà sumane mela kitin pomde bam koise lenso to man seka ni kiba kitba nan koste koisa tonri en sadi la man bolé ne tingana batab sulbi ngese tibzule raton pa mais loclé amadi qu'on paulé il y a ces indevant ça no ça quand venam ya da reserve yam zinde ki kara kwen soba gwamnati zinde na ngome eske han na ngoma han zikano a pipipi irwa yenti wa nduka tilbo nam bang tira ruure ya model budo til gulsim bo mera kapami til libre modron man han na man pam tira sobata yitun tabi location pour y tonte en katon kami ba fi wani men karaton singa yi te ton keton gol hor mera an data tawa tire yiler ba singa ton de ngilam ta kolumde kolonga pour ma ha ton katolum pa misile mer na kulman to le sirbara arba yi ya ton son wazi to warning borna hane yongo te ton yete ayo ngunto nim hawa pitni bugum ya zaman bebe ton yi kamen babe mera monsieur lompo monsieur da kulma ti sakaya tere wa réserve yam di kon ya imitiri pe se réserve hawa yete ra ha na kon ya yamba na section mairie woni conseiller mbaya en kon délibération c'est vrai ti sakamwe aye la ton ta me permitirier ton yeti buinga ta te ton seba ni ha migte yel ka ngabura wa yinenge yeri kida la bembo zingin klai la ton bang tin ne ba tarabo obtioramba manab seba ton yeli na pusa baraka ton yeli reserve ARA ya ti ton me zin tieri na wa mana lokotol yidon konde ya tiam wari kan kontini yenga tinimbiri ole zika ba ha watirika ni hanka zamper yengani sema wa ton me yikin yelia tit ka sakki yari la ton boliam yibe ka nan tosiya ti reserve han dira obriya lam lam ba lar ka sakki ya panga dar ka sakki kana sak be gor kana sakra yita de la date ndiker gomna te ta journaliste rama te bamme modre te ta duno we visa na safa to banque du secteur 28 réserve ouvrier la me la nande la me to wen hasak idebe wuligidi ti Burkina Faso ne briza la l'armanta ya sulata la absectava nan komse yumda sunlore absumane porangesra bulkindem nifli snainti tomo buto tole gonela tumna to onken atilse la sinkene zulesa absanya sinkene de egia kataka tisinge tita ton pama ya to usra faza dawa ob tim seba la yilim pam tima mengda ya to son pas zumbe ya sinkene kolonga jingi kalambisa yilim pam kosolsi la rudu sinsi ya to et pam da venom ne amidu drawo sia sunninga singeta numbunan ton pame tita tol soba son compte de venom absence sensi abson comme si on da pour un tour pour un gesa ou ligrido to ko yamati zins usgo tima manque de lokto yidamba pour lebe yamati lokto yidamba usgo fa ton un kengi ha mi kam ti lokto yira fo en tonta ngeta tima ro ya ne da yembre alors que tima ro ga somba kina dara fa 24 heures sur 24 la dara fa fasi donc nyima ya bumni hiya zulo isen ki tedenti de wankat ninga tima patin yi embe lokto yidamba pour éducation pour ya wala cantine mi wata retard
wala cantine a wusga fa wata retare bon watu wa men mikti karanga ya bum ning hinsa yima ya ko ya alors que cantine ya wa nan kiti karambiza ton pa ton karam soma blema ya meti daninga ya karambisa min bahada école d'amba ken wala sanam zi wala ken yela taba donc yima ya yelsen wala donc ya yel woto na taba la ton nyat se nem pour ning som pour yum da pour barka ipamda maji wela sunda konta da kwesinke ne porongisa absomane edin yebe wuliganti ya marsekiu ala som pisi la yobe sundore la sabo commune tawdam nyonya nama na tiskas ngas na ilen tonre anti ala fili wala ni sisi yiba ne kuda zinda sa commune wa antum di commune ton rompa me yidigli ya ref sumbo neti soirée de boba tumda taw sava ya Simon Compaoré absolument commence par la contre la venom Saba ker kale beye ker ketan bebe ayi sababu te sab tedre an king tore ti dayete te sab lebra tembidre ya winma neba ya renda la mera ne konsira ma hiyen yam anam borare ayak ambonti soirée de baobab anawo nimbam damba ayasida awan to sa tondo to sa président de l'assemblée to sa maire de wara ya maire d'amator soba to sa mam la ton faille la mente obtons ya soma tonu wawa ya hanan wilgi ti yama ya yam songo la ton me tumi na ke ti lam taba o sam damba it kem damba it yopa it nanamse and when turba hazin tab tawri on tumti sab ya tembe de dunda rundo Delia ne sab communauté damba syndicat pelking kunin tasi ne kursi ne ngin tumti sab communauté on tawli la nampus taba la comptable seka bureau tikives mbebe le waliki en l'état science nan klibina windows son kondo amina